Couple view bro no. May kanunay Lord sa pangadlaw-adlaw. Ilayo mi sa mga dautan. Lord, i-guide po na mong pamilya nga nasa mong sa mong balay karon Lord. Save sila Lord. Lord na ginampo po na mo na maging successful ni karon nga gabi Lord para sa mong pagsaulog Lord. I-guide mi kanunay Lord na wala mi mahimo kung wala ikaw. Sa mga rin mong ginaampo, ginapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad VJ. And to give an opening remarks to us, please welcome Brother Igor Manahay. Representative of Men in Uniform, si Brad Alan, Business Sectors, si Brad Romeo, wala si Juan, si Brad Bal, elders of Pulumlok Council and visitors from other council. Maayong gabi sa inyong tanan. Tonight is another milestone in our fraternity. Happy 49th founding anniversary, Zeta Phi Omega. This night is still young. Let's enjoy, have fun, and greet each other. God bless. God bless. Muchas gracias y vaya con Dios. Muchas gracias con todos. Thank you. Good evening, brother and sister. Please stand up. Repeat after me. We, the member of Zeta Phi Omega, members of the Zeta Phi Omega, Fraternal Society Incorporated, Mother Chapter, Zamboanga City, Republic of the Philippines, in here to implore God the Shepherd of man inspiration, guidance in strength, that natural law and perfected by the law of the country. We pray that the Zetans shall be able to seek and adhere to the truth, enrich our physical endowment through support in its development, to bound ourselves to the oneness, loyalty, peace, service, justice, obedience, self-obligation, dedication, in love. And shall we greet each other? God bless.
dialogue of faith. One way, one life, one fraternity, the Zeta Pi Omega, the law make the Zetans, master of men, and promoter of peace. All Zetans are God-fearing, law-abiding, and scholastically inclined. All Zetans are equal. All Zetans are Zetans. Till death. God bless. O taking. I am a Zetans. I affirm the natural law, the universal law, and the law of the country. The initiation, I am a Zetans. I affirm the fraternity of man, the equality of man, and the perfectness of man. I am Zetans. I affirm the constitution of Zetans, the tradition of Zetans, the Zeta Pi Omega. God bless. Anniversary. Thank you, Brad Justin, and to our distribution of our certificate, may I call Brad Rigor Manay to distribute our certificate of appreciation of Zeta Pi Omega Fraternal Society Incorporated. Kita sila ba? Wala na sila yung dito. Wala na sila yung dito. Nabuang daw. Dilagi yun ako sa GC nga. Bantuon mo ito. Para mga tip sila ba? Balik. Jinsan to. Jinsan to, Brad. Jinsan to, Brad. Dili, dito. Lumulo council. Bilong. Uy, council bang Jinsan? Dili, diri. Pertikul tuan, dito. Dito sa ikan. Malapatan ba? Certificate of appreciation is given to Brad Alan Patangan. In grateful recognition as our sponsor in Zeta Pi Omega 49th founding anniversary Pulongolok chapter, we extend our sincere thanks for your dedicated and generous donation throughout the programs. Given this 25th day of August 2024 at Magalong Eco Park Resort, Lomolok, South Cotabato. Signed by John Rigor Chan Manaay, Zeta Pi Omega Pioneer Region 12 Grand Regent. Certificate of appreciation is given to Brad Romeo Bandoles Jr. Certificate of appreciation is given to Brad Christopher Ochona. Certificate of appreciation is given to Brad VJ Ligarte. Thank you, and please a round of applause to our certificate. And last, may I call Brad Romeo to give us a short message. Please, a round of applause.
Hello? Pwede naman laminate na, Brad. Laminate. God bless! God bless, Ita Piumiga! Salamat po sa mga tanong. You will continue today. Hindi siya ulo na para magkasinabot ba? Tapos, nagkatigom na tanang dire. Tapos pasalamat ko ni Brad Rigor na muya ko ihimong mo na himong tulay nga mailahan ta mo tanan. Tapos nagapundok ta. Tapos ang ako ang kuan no, ang ako ang acknowledge sa inyo ang ako ang bali akong mga plano nga natin akong mga plano di ba? Atong isa sa mga meeting na atong i-active ang mga inactive. Tapos natay mga program mga tuwang mga community service activity para nga natay silbi sa tuwang silbi sa tong lugar. Para ang inyong mga ginikanan dili mingon nga uy anak mo ang sita apil-apilo paternity walay pulos na kinahanglan naasit natay mahimo nga kuan ba natay benepisyo ba makuha para ang mga batanon nga membro para ninyo dili na para sa una nga nata war ba kontra dili na to ang katuwa karon kinahanglan community service kinabangay ta unity ta kaya ang isa ang dungog sa isa dungog sa tanan di ba alala ako lang muli yung kasita tapos kung natay achievement tanan biya ta makakuha na to benepisyo na tanan oo wala ako ang yawat kada meeting ato ang inyong GT na to GR na to dahil si Brad Rigor magpatawagan ng meeting dapat natatanan para magkabalo bitaw ta sa mga usay mga kalihukan na to kung saan na ba ito ang mga forward ng mga plano